administrative dans les écoles arabo-islamiques, problème et solution. Cas de la ville de Bougouni. Bon, en fait, au Minfota, et ni oye arabu kalanyoro, n'a fera ko arabu kalanyoro, duguma kalanyoro côté de, ambe mun dom binam se ka forma ko madrasa classique, olu de kalan olu de kodo, donc olu ka ko nyebo yoro ni oye a direction ni, a bureau, olu be choya jumena. Donc, quand il y a un don, il y a un bureau. Takasraw de be bureau koro. Feno de fena be no ulu wajibi ele no fo ulu kasro bureau fena kono. Obe talike. Bureau era sigilendo. Ni ya meka foko administration. A sigilendo muni munka. Ulu fen fle oye ka nyini ka don est-ce que Bougouni kalanso olu dafalen do ula walma u dafalen te ola. Donc au stratégie là kala nyeshina o nyenyini ndema o koroye ni yere kono ibe nyenyini choya fla sora kono nyenyini mi yere bo o mene mogola no be talike muni munganga soro bureau kan o ye fan kelenyi fan flana iye yoro min takibe fe ko oke misaliye ko lu ta nyenyini ka o nyedon ka yelen jo o kan ni o ye Bougouni donc itise ko nyedon gafe gero kono fi kana terrain yere kan u ka baraw be chugodi kalanso be chugodi directeur be chugodi o nyenyini ni sira kan franchement o bokuma kan o lu de beni kono bon donc ni ye atasisa ni ye nyenyini ni nyiningali ke ka foko directeur ye joigné bon il est fait min kalan sisan ko mudirul madrasa qa'idun tarbawiyyun fil madrasa wal bi'atil muhita o be mun ko fo o ba yira de ka fo directeur d'école mo min be no ni kalanso a nyemoya be o bolo nin ka kɛ nin kana kɛ yali kalanw bɛna sema ou bien ma bɛ sema an ka don an ka bɔ ni olu bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya bɛ mɔgɔ min bolo ko o ye ɲɛmɔgɔ de ye ɲɛmɔgɔ min don ɲɛmɔgɔ sugu jumɛn fɛnɛ don ɲɛmɔgɔ min ni a ye kalan yɛrɛ cogoya n'i y'a mɛn k'a fɔ ko kalanso sigilen bɛ kalan min kan fo k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye o fana de ɲɛdɔn o bɛ mun ko fɔ o b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ta ka kɛ directeur ye i y'a faamu donc ɲɛmɔgɔ de don tubabukan na u b'a fɔ ma ko il faut que a ka kɛ pédagogue dɔ ye pédagogue ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ kalan senw kɛcogoya dɔn kalan yɛrɛ kan ka kɛ kɛcogoya jumɛn na nin bɛ ɲɛ a kɔnɔ nin tɛ ɲɛ a kɔnɔ fo a k'o ɲini k'o ɲɛdɔn ale dun fana tɛ se k'olu ɲɛdɔn cogo si fo k'a sɔrɔ olu kan ka ɲɛdɔn kalanso mun kɔnɔ f'a fana donna ye. Donc wala tan no usa sangare naam o b'a tan no e ka fɔ kan no mɔgɔ min ni i ma bɔ karamɔgɔ jilenw ka kalanyɔrɔ la naam walima i ma formation kɛ hali ni ma bɔ yen nɔ min bɛ se ka yelen bila sira kan i ka tɔgɔma sira kan o b'a yira e ka directeur ye kunfɛ baara de ye wa i ka directeur o ye kunfɛ baara ye nin kuma min filɛ ne ye nin ta gafe dɔ kɔnɔ nin tɛ kunfɛ kuma ye min fɔlen don n'i tilara k'o ta k'o bila a kuma ta k'a bila minɛn kɔnɔ i b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la nin kuma min filɛ nin ye ko lɛgɛsɛ don il faut que a tigilamɔgɔ ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ kalan yɛrɛ kɛcogoya ɲuman karamɔgɔ bɛ baara min kɛ o baara kɛcogo ale bɛ se ka o fana contrôler parce que karamɔgɔ o karamɔgɔ a bɛ fɛn dɔ de la bɛn fɔlɔ yanni a ka don kilasi kɔnɔ ka taga o baara kɛ kalandenw kun bon a bɛ n'a ka baara labɛnnen de di directeur ma fɔlɔ directeur de b'a ka baara lajɛ a ka o baara min filɛ o ye est ce que fiɲɛ b'a la ou bien fiɲɛ t'a la bon directeur de bɛ o karamɔgɔ ka baara fiɲɛ b'a la fiɲɛ t'a la directeur de kan ka o ɲɛdɔn
directeur dun tɛ se k'o ɲɛdɔn fo illa an yakuna tarbawiyan, il faut qu'il soit un pédagogue pour que tiɲɛ la ni mun filɛ a ka se ka o ɲɛdɔn a ɲɛdɔn cogo la. Karamɔgɔ bɛ baara min kɛ ka na di e ma, fiɲɛ b'a la fiɲɛ t'a la, kalan yɛrɛ kan ka kɛ cogoya min na. N'i y'a mɛn k'a fɔ ko karamɔgɔ fɛnɛ n ko mɔgɔ labɛnnen dɔ de don. I mana labɛn cogo o cogo, mɔgɔ min fɛnɛ ka karamɔgɔya, mɔgɔ min fɛnɛ ka faamuya ka bon min kɔnɔ ka tɛmɛ i kan, o de bɛ i corriger. Bon maintenant ni mɔgɔ min yɛrɛ ye mɔgɔ min bɔra karamɔgɔ jolenw bɔyɔrɔ la, i y'a faamuya. Bon o ye baara min kɛ, ni mɔgɔ min ma bɔ yen, n'i y'o mɔgɔ min ye karamɔgɔya kalan kɛ ani mɔgɔ min ma karamɔgɔya kalan kɛ, mɔgɔ min ye karamɔgɔya kalan kɛ n'i y'o ka baara ta k'o di mɔgɔ ma ko mɔgɔ min ma karamɔgɔya kalan kɛ ko a ka o tigi fɛsɛfɛsɛ ko ka a lajɛ, est-ce que a bɛ se ka fɛn fɔ a ma? Ayi. Bon ni yɔrɔ min filɛ nin jateminɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ, gouvernement ye kalanso sigi, nin yɔrɔ in jateminɛlen don olu bolo kosɛbɛ. B'a jateminɛ mais a ma waleya. Ayi, a lawaleyalen don olu yɛrɛ bolo, olu t'u kulon k'a la. Terrain kan non. Terrain kan a jate a lawaleyalen don. Baara mun na n b'o fɔ karamɔgɔ fɛ. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ, e filɛ ka min fɔ nin ye, o dun ye dɛgɛsɛ fɔli de ye. Awɔ. Donc en tant que e ma école karamɔgɔw jolenw, e ma bɔ olu ka bɔyɔrɔ la, e ma formation kɛ min bɛ se ka u bɛ min dɔn, min bɛ se ka o kalifa i la, hali n'o tigi ma bɔ yen nɔ. O b'a yira e ka baara ye kunfɛ baara ye. Bon ni anw ka kalanyɔrɔw ta k'a lajɛ, kalanyɔrɔ ta k'a lajɛ, sartu bɛ dafa kalanyɔrɔ min na n'i y'a 100 sigi, a bɛ se ka dafa 5 dɔrɔn de la 100 la. I b'a sɔrɔ tɔ 95 bɛ kunfɛ dɔrɔn. O ye parce que munna an b'o fɔ, parce que fɛn min don an bɛ a kalama. Bon peut-être comme lycée u sen don lycée ko la sisan, o bɛ ka a jagoya lycée la, peut-être je dis peut-être sans chercher ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ fɛn kalan, hali professeur dɔ bɛ yen nɔ. Voilà. O sira kan n ye fɛn min ye kuma dɔ fɔ, peut-être que ma o yɔrɔ faamu kosɛbɛ. N ko n ko a lawaleyali a bɛ lawaleya de, gouvernement yɛrɛ ye kalanso mun sigi nin yɔrɔ jateminɛlen bɛ olu bolo kosɛbɛ kosɛbɛ. Gouvernement ye min sigi a yɔrɔ jateminɛlen don olu bolo kosɛbɛ. An yɛrɛ dɛmɛ mais fɛn min ye privéw yɛrɛ ye, fɛn min ye privéw ye, i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ in janto kɛlen tɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ, sinon janto kɛlen yɛrɛ tɛ a la privéw yɛrɛ bolo. I y'a faamuya? Janto kelen t'a la privéw bolo. Donc karamɔgɔ Alimami, walasa an y'a dɔn sisan ko kalanyɔrɔ ɲɛli ani a tiɲɛni directeur de ka baara don. Ayiwa. A 100 sigi la a bɛ se ka 50 ta. Kosɛbɛ. Ka d'a kan a b'a fɔ ko ni kami b'a tɔn a ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ. Ayiwa. Directeur kɛra mɔgɔ cɛsirilen, a bɛ kow ta cogo dɔn. Donc anw ye kɔfɛ mɔgɔw ye jagoya. O la sisan e ko directeur. Directeur o yala est-ce que ale kelen bɛ se ka baara kɛ wa, walima ani dɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ? Oui, n'i ye directeur fɔ, n'i y'a mɛn k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ, est-ce que ɲɛmɔgɔ bɛ yen ni kɔmɔgɔ ka sɔrɔ kɔmɔgɔ tɛ yen? Ayi, o tɛ yen. O tɛ yen o. Awɔ. N'i ye ɲɛmɔgɔ fɔ kaban dɔrɔn o kɔrɔ ye ko dɔw de b'a kɔfɛ. Awɔ. Donc ni kɔmɔgɔ tɛ yen, o kɔrɔ ye k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fana tɛ yen, parce que ɲɛmɔgɔ bɛ sigi mɔgɔ dɔw de kunna. Donc n'i y'a lajɛ an ye ɲɛmɔgɔ min fɔ sisan, k'a fɔ mɔgɔ de don, mɔgɔ min bɛ yen ni ale ye kalanko ɲɛdɔnbaga ye, o dama tɛ wasakɛ dɛ, fo k'a sɔrɔ ale yɛrɛ fana bɛ sigida min na, o sigida i b'a ye k'a fɔ a fana jɔyɔrɔ bɛ a la o sigi fana kɔnɔ. Ale bɛ sigida min na, a bɛ sigida min na, ale ka ekɔliso bɛ yɔrɔ min na kɔnɔ, walima quartier min kɔnɔ, ayiwa, fo k'a sɔrɔ jɔdafɛn de bɛ a la, ale ni o mɔgɔw bɛ fɛngɛw bɛ ɲɔgɔn bolo, o bɛ tali kɛ mun na sisan, ale yɛrɛ ka jɔyɔrɔ sigida la, ani ale ni mɔgɔw yɛrɛ fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo cogoya min na, ale yɛrɛ o bɛ tali kɛ mun fana la, hali ale yɛrɛ bakun. Mankutu min bɛ ale yɛrɛ la ani jogo min bɛ a yɛrɛ fana na sigida la, aw dama tɛ dɛ, ale yɛrɛ fana bɛ miiri cogoya jumɛn na sigida yɛrɛ fana ka ɲɛtaga la, n'a bɛ a ka wulikajɔ kɛ ka ta ka ɲɛsin o ma. I y'a faamuya? Nin bɛɛ lajɛlen bɛ don directeur de ale de jantolen don nin bɛɛ lajɛlen na. Donc fɔ cogoya gɛrɛ la, n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko directeur mɔgɔ min ye kalanso ɲɛmɔgɔ ye,
ale de ye ko bolodabaga ye o kɔrɔ ye ko mun kan ka kɛ kalanyɔrɔ la olu bolodali o ɲɛmɔgɔya o bɛ ale bolo o lawaleyali o ɲɛmɔgɔya o fana bɛ ale bolo n'an ko ko k'a lawaleya ko dɔw bɛ yen nɔ a bɛ k'a lawaleya mais il faut que janto ka kɛ a la a bɛ k'a lawaleya cogoya min na est ce que o ka ɲi walima o man ɲi kuma bɛ kɛ hali o fana kan donc o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ne ko baara in yɛrɛ kɛra kɛcogoya min na an ye ko boloda a bɛ k'a la baara jɔ wulikajɔ bɛ k'a kɛ ni a ye ka taga mais o bɛɛ lajɛlen kan tuguni a baara bannen kɔrɔ kɔfɛ ne ko a labanna cogo di a ko kun cɛra cogo jumɛn na nin bɛɛ lajɛlen directeur de jantolen don nin bɛɛ lajɛlen na donc ale kɛlen t'o kɛ dɛ a n'a kafonkanw إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا